አርዕስተ ዜና ጸገም ተመዛበልቲ ብዘላዕነታ ብምፍታሕ መንግስቲ ምስ ዝምልከቶም አካላት ብምዃን ይሰርሓሉ ኢሎም ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ንሆስፒታል አይደር 56 ሚሊዮን ብር ወጻኢ ዝተገበረሎም አፋውስ ሓገዝ ተገይሩ ካብ ወጻኢ አፍሪካ መንግስቲ ሱዳን ድሕሪ 3 ዓመታት ኩናት ናብ ካርቱም ምእታው ተገሊጹ ሰላም ጥዕና በለይ ከመይ ተምሲ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ንሰዓት 1 ዝብልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜናታት ዘዕለትና መራሕና ኣናድያም ካሕሳይ መዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ዓለም ፀሓይ ሓጎስ ሓቢርናኩም ክንጸንሒና ቅድሚና ብዕለታዊ ዝርዝር ዜናታት ምስጋርና ሓጸር ዜናታት ዝዕለት ብመሳርሕትና ልዋም ገብረ ኺዳን ድሕሪ ዝሓፃን መሰጋገሪት ተኸታቲልና ክንምለስ ጥዕና በለይ ከመይ ጸኒሕኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዝዕለት ዘይ ዝመረጽናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ምሳና ጽንሑ ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ሓደጋ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ጸገሞም ብዘላቕነት ኣብ ምፍታሕ መንግስቲ ምስ ዝምልከቶም መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ይሰርሕ ከም ዘሎ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ገሊጹ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ዘላቕ መፍትሒ ንተመዛበልቲ ትግራይ ኣብ ዝብል ዛዕባ ምስ ዝምልከቶም መዳርግቲ ኣካላት ዘትዮም እዮም ፕሬዝደንት ታደሰ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይኹን ካብ ትግራይ ወጻኢ ብፍላይ ድማ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ከቢድ ናይ ጥሜት ሓደጋ ጋጢምዎም ከም ዘሎ ብምግላጽ ዘለዎም ጸገም ብዘላቕነት ኣብ ምፍታሕ መንግስቲ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዃን ይሰርሓሉ ኢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ክረምቲ ቅድሚ ምእታው ናብ መረበቶም ክምለሱን ንቐጻሊ ምግቢ ውሕስነኦም ንምርግጋጽ ናይ ክረምታዊ ማእቶት ኣቐዲሞም ብምውጋን ካብ ቀጻሊት ሓጋዛይነት ክላቀቁ ክስራሕ ኢሎም ፕሬዝደንት ታደሰ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ዘላቕ መፍትሒ ከም ዘይኮነ ዝገለጹ ፕሬዝደንት ታደሰ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ሓዊሱ ዝምልከቶም ኣካላት ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምስ ተመለሱ እግሪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ኣብ ምፍጻም ክዋስኡ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ፕሬዝደንት ታደሰ ኣብ ምሕደራ ብትካላት ሕቡራት መንግስታት ይኹን ካልኦት ዘይመንግስታዊ ትካላት ዝወሃብ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ዝምልከት ምስ ዝምልከቶ ናይ ግዚያዊ ምምሕዳር ትካላት ክመሓደርን ፌደራል መንግስቲ ዝደልዩ ስራሕ ኦዲትን ክትትልን ንምፍጻም በሪ ክፍቲ ከም ዝኾነሉን ገሊጾም ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ተመዛበልቲ ዝምልከት ብወርሒ ዝወሃቦም ራሽን ትሕቲ እኹል ብምዃኑ ብሂወት ናይ ምቕናይ ዕድሎም ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ፕሬዝደንት ታደሰ ገሊጾም እዮም ብምዃኑ ድማ ዘላቕ መፍትሒ ክሳብ ዝግበረሎም ማሕበረሰብ ዓለም ድጋፍ ንኽገብረሎም ጸዊዖም መንግስቲ ፌደራል እውን ኣብ ምምላስ ተመዛበልትን ምቕራብ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝን ምስ ግዚያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ሓላፍነቱ ንኽፍጽም መልእኽቶም ኣሕሊፎም ኣለዉ ኣብቲ ዘተ ኮሚሽን ሓደጋ ስጋኣት ትግራይ UNHCR IOM ኦቻ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ትካላት ኣብ ዝተረኸቡሉ ትልሚ ዘላቕ መፍትሒ ኣብ ከቢድ ማሕበራዊ ህይወት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ትግራይ ተዘቲሉ እዩ ከም ጸብጻብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይን ኣብ ዘላቒ ኣታሓዛ መሬት ኣመልኪቱ ምስ ሰሞዩን ኣመራርሓን ኣብ ከተማ ውቕሮ ዘትዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሰራርሓን መፋሰሳትን ዕቀባ ሓመድን ማይን ዘሎ ጉድለት ጽሬት ኣሰራርሓ ብምፍታሕ ኣብ ኩሉ ወረዳታት ትግራይ ናብ ተመጣጣኒ ብርኪ ንምብጻሕ ዝዓለመ መድረክ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹሎ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ካብ ጣብያ ክሳብ ወረዳ ዘሎ ስራሕቲ ተፋሰስ ናብ ዝሓሸን ተመጣጣንን ብርኪ ክመጽእ ግቡእ መሪሕነት ክወሃብ ክስራሕ ኢሎም ኣብ ከባቢያ ወጠቃቅማ መሬት ሰፊሕ ክፍተት ኣሎ ዝበሉ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ኣብዚ መዳይ ብፕሮግራም ዘላቐ ታሕዛ መሬት ዝስርሑ ዘለዉ ሳይንሳዊ ወጠቃቅማ መሬትን ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ዝተዋደደ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም
መንግስት ሱዳን ድሕሪ 3 ዓመታት ኩናት ናብ ካርቱም ምእታው ተገሊጹ ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል አብደል ፋታህ ሰራዊት ሱዳን ንካርቱም ምስተቆጻጸረ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ዑደት ኣካይዶም እዮም ድሕሪ 3 ዓመት ኩናት ማእኸሉ ኣብ ፖርት ሱዳን ገይሩ ዝጸንሐ ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ናብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ምምላሱ ኣፍሊጡሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ከም ዝገለጽዎ እቲ ናይ ተስፋ መንግስቲ ብወግዒ ናብ ካርቱም ተመሊሱ ከም ዘሎን ነቶም ብኽባን ስእነት ማሕበራዊ ግልጋሎትን ክሳቀዩ ዝጸንሑ ነበርቲ ካርቱም ማሕበራዊ ግልጋሎታት ንክረኽቡ ከም ዝሰርሑ ቃልኣትዮም ሰራዊት ሱዳን ነታርእሰ ከተማ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ዳግማይ ምቁጽጻሮም ሓቢሮም ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቱ ሕብራት ሃገራት 5 ሚልዮን ነበርቲ እታ ከተማ ከም ዝተመዛበሉን በዓል መዚ ሕብራት ሃገራት ኡጋቺ ዳንኤልስ ከም ዝገለጽዎ መሰረታዊ ህዝባዊ ግልጋሎት እታ ከተማ ፈጺሙ ደው ምባሉ ገሊጾም ኣለዉ ኩናት ሱዳን ካብ ዝጅምር ልዕሊ 12 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ምህላዎም ቢቢሲ ተወኪሳ ትዕግስቲ ሓድሽ ጸብጺባትልና ኣላ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ መንግስቲ ኢራን ንደለይቲ ፍትሒ ተቃዋምቲ መቕታሉ ኮኒኖም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሰበስልጣን ኢራን ብኢድ ኣታውነት ማእሰርቲ ከምኡውን ኣብ ህዝቦም ፍርሒ ንምፍጣር ብሓይልን ስልትን ምጥቃሞም ኮኒኖም ምስ ህዝቢ ኢራን ደው ኢልና ኣለና ንነጻነትን ክብርን ኣብ ዝቃለስሉ እዋን ድምፁ ክስማዕ ኣለዎ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቐዲመን ብሪታንያ ጀርመንን ፈረንሳይን ሓዛት ጸጥታ ኢራን ኣብ ልዕሊ ደለይቲ ፍትሒ ተቃዋምቲ ዝፍጽምዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ስክፍቲ ንምግላጽ ሓበራዊ መግለጺ ኣውጽአን እየን ኣብ ኢራን ብዝተፈጠረ ህዝባዊ ዓመፅ ዛጊድ ልዕሊ 500 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት የመላኽት نزعلت زي زحرنا يوم زينات زازمنا لوام قبل كده مساهم صانحة زرزر زينا نطقربنا عدم كمسكم حصلت زيناتات لوام أزينا نمسكن أنتن كتزل بزرزنا بزحزنا يوم زيناتات كنسجل أب سجر حرشان مرقات وحسنا مقبن زلوا محلقات المفتاح زي توادد سرحتي مرمر بمكياد سلوت المعات المفتاري سرح كام زلوا تجلسهم بلاش فراو أوالد والله شويت ملالم دما كم سب تقربنا ኣብ ስግግር ሕርሻን ምርግጋጽ ውሕስና ምግብን ዘለው መሕነቆታት ንምፍታሕ ዝተዋደደ ስራሕቲ ምርምር ብምክያድ ስሉጥ ልምዓት ንምርግጋጽ ተመራመርቲ ምሁራት ትካላት ፋይናንስ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ተወከልቲ ኣብያተ ዕዮን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ዘተ ኣካይዶም ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዘለው መሕነቆታትን መፍትሖምን ምንጻሮም ንዘላቕነት ስግግር ሕርሻ ዓብይ ግደ ከም ዘለዎን ንተፈጻምነቱ ከም ዝሰርሑን ድማ ተሳተፍቲ ይገልጹ ተን ከውፃኣና ይኽእላየን ዝተባሃላ ናይ ትኩረት ኣቕጣጫ بتخكل خمس تقمت أي زردني تنحن قطعة نتصيرنا الله مفتحات تفريطنا الله كلنا بيدنا الله من فتصمن يحزي بعلتنا احنا هنا حشا مالت ناخذ لنا انتجريشن ناخذ لنا الاينمنت ناخذ لنا ريسورس ناخذ لنا كوميتمنت يدلي اذا بالنجر اذا نعرف بلاك انستيشناليزيشن بدنا نكسر حلو قصلتي بزحات غزاعيوتات الحمد لله يدرينا أبز برتئنا مسرح مالتي أب حرشان هفت تفطرون تجري لو تأنم مسجاب تبغوسات كم سنة أرون تجمير زلوا سرحة حويت وحسن زلا أن مقبار بتكبار مسرح قدة مرامرتي تكالات فاينانسن قبرت سنين زل على بومخانو بجبريك سرح دما حلا في بيرو حرشان هفت تفطرون تجري عيس عالم برهان هريفوي يتحساسبون مواطن تجري زملكت بحفشة مسحرشان هفت تفطرون تأساسيرو بATI زدقف ناي فنوتا كارتا زدالو كوميتي ألنا إيه سو ميبي بقت على أب فنوتا كارتا حرشان هفتو تفطرون زملكت ديكلير نقبرلو فاليديت نقبرلو مدرخون كلونا إيو إحنا كم حرشان هفتو تفطرون بير حرشا أجنس حبر سراحر مرمر ATI زجمرنا مقصاصات ناي بعلم عبي استوات قلنا قبر زخود اللو خنتات اللو حبير كان أي مسرح حبير كات أجمات مفتاح تأساسير كان أي مسرح باهلي كلتشر بيزكال نمعبل راح تيكونا نتنفذي عقمتنا ينزلنا مدبات نعوتنا تنتوقسات كلها هنا بمزلكتنا بزي من بيروقراسي بيزكالي كندقف كم زلنا إنا نرادا
بتزامادي زينا حرشا تقراي بمزمان وحسنا مقبي نمرقاقات اجامم كم زفتسمو تمرامرتن تكالات فاينانسن قليسهم حزون بلاش فراو اوالي دولو اياس برهدما كم سب كوربوي بخينات مهسيت زبط حرشات قراي أب محواين زلاقي سقر حرشان من رقاقات وحسنا مقبن قد تمرامرتن تكالات فاينانس نزل عليو بمخانو دما زلو محنقوتاتن مفتحيهم بمنصار حرشات قراي مفراينتن مدنفاع بمرمر استدقف استوارد سرحتي كمز سرح وانا دايركتر انستيتيوت مرمر حرشات قراي دكتور قبر عملاك بزابه يقلصو تاين هنقب زلنا دا تاي كون زخل كم قد مرمر ايه خوقع زلنا مس مدارك تاع كالات تتحيسكا خميكر كان قدم تسقوم زولي توانا علمو عاوزي بارتنرشيب كنل كلنا مرمر صرحو اكالات له محرشا مرمر بوانانت له يونيفرسيتات له كوليجات له ناي فيدرال مرمر ماخلات له انجوتات له زي منقصات كالات له استراتيجينا ريفايز غيرنا 5 عامات استراتيجي وزع عامات زيول قريصنا لنا كميغرنا انا نحجز لنا حد التكنولوجيز بحال كالي عالم زلو عمصينا يكون او زلو يكون اوصينا ناب تتقمت مبصحي بمرمر استرخبوا اتاوتات حرشا نابي حرستوتن خساغاغرن زلاقنا زلو حسنا مغبين مرغغاصن كم تمرامرتي اب بايتا وريدوم استوالد سرحتي بتغبار كم زسرحو دما دين كولج حرشان هفت تفطرون يونيفرسيتي مقله دكتور غرماي قبر ساميل يغلصو مقله يونيفرسيتي لنوح غزي مرمر ناغبر مصيو تمرمرات دما غبار كتقمو بالخلولو منغدي نغانيه ناو غبار كوصحلو لخل ادلا فطراي بتوسخي غبارات ناي مفصام عقمم ون تحت سلالخونه غبار ون بتخكل ترديو وكفصم تونا حرشا محاور ون بتفلالي درجه لولو محاور ون بسلطنا عقم كعبي بمغبار اتم كامرمر لوصو وصيتات نافت تغبرا كاتي نافت حرستاي كاتي بو بيل دما مفراينت كعبي غراتنا بمرمر كفتح مغباري كاو كامرمر لوصو دما ناي بوليسي دغاف عليوم ناتغبرا كشغاغر خل نيوم بغبار درجه እና በጣቢያ ደረጃ ለውጥ ክነምጽነና ተካላት ፋይናንስ አብ ትሑት መናባብሮ ዝርከብ ሓረስታይ ዕድል ልቃሕ ክመቻቸወሉ ዘይምኽአሉ ሕርሻን ኸይዝምን ማሕነቆ ኮይኑ ጸኒሕ እዩ እቲ ጸገም ንኽፍታሕ ንሓረስቶት ዕድል ልቃሕ ንፈጥር ኣለና ዝብሉ ድማ ሓላፊ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ ኣይተስዩም ሃይለ እዮም ሕርሻ ከይዝምን ብዙሕ መሰናክልታት ዕቅፋታት እንየወዮም ተሓደ እንግዲህ ፋይናንስ ሶ እዚ ናይ ፋይናንስ ችግር ድማ እቶም ዘመናዊ እታወታት ንምግዛይ እቲ ተዘጋጁ ዘሎ ትራክተራት ክኾኑ ይኽእሉ ኮምባይነራት ክኾኑ ይኽእሉ ተፈላለዩ መሕለቢ መጽንሒ መዝሐሊ ዛመሰሉ መግዚ ዝልቃሕ ዝድውልና አይ ቲንክ እዚ ድሓሸ ኣብቲ አግሪካልቸር ናይ ምዝማን ዝልዮ አስተዋጽኦ ዝለዓለ ኢለ ዝወስድ محبر نرستات إثيوبيا كاب دايركتور ريليف زرخبو 56 مليون بر وصاي سغبر لهم افاوس ن هوسبيتال عيدر بحاجز كم زركب افليتوم يرك زابير قدامو تسنى سرعه رخكب تخاتاتيلو سبسب اواليد الله محبر نرسات إثيوبيا كاب دايركتور ريليف زرخبوم 56 مليون بر وصاي استغبر لهم افاوس نهوسبيتال عيدر بحاجز كم زركبم توكاليت محبر نرسات إثيوبيا سيستر التاي ورك مكونن غليصن ከተመረጡት መድኃኒቶች መካከል ደግሞ እንግዲህ ወደ 56 ሚሊዮን በኢትዮጵያ ብር 56 ሚሊዮን ብር ወጻኢ ዝተገበረሎም መድኃኒታት ንሆስፒታል አይደር ድጋፍ ጌርናለና እዚ ሓገዝ ኣብዚ ደው ዝብል ተይኾነስ በቀጻልነት ንኻልኦት ትካላት ጥዕና ትግራይ ውን ተጠናኺሩ ክቅጽል እዩ ንዝተገበረ ድጋፍ ብምስጋን ኣብ ስራሕቶም ወሰንቲ ዝኾኑ አፋውስ ከም ዝተረከቡ ዝገለጹ ድማ ምክትል ክሊኒካል ዳይሬክተር ሆስፒታል አይደር ዶክተር ድራር መድሃንየ እዮም ማሕበር ነርሳት ኢትዮጵያ በቀዳምነት ክነመስግኖም ንደሊ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ የድልያዩ ብዝብል ካብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዎ ክልላት ካብተን ክልተ ዝተመረጸ ሓደ ገይሮም ስለዝመረጹና ልባው ዝኾነ ምስጋናና ክንብንደሊ እቲ ዝተዋሃበ መድሓኒት ከምቲ ክንገር ዝጸንሐ ኣብ ካንሰር ዘድሃበን እቲ ፍርቁ ከዓ ኣብ ናይ መደንዘዚ ይበሃል ሰብ ቅድሚ ኦፕሬሽን ምግባሩ ኮስቶም ዝግብኡ መድሓኒታት ዘድሃቡ እዮም እዚኣቶም ብባህርያቶም ክባራት እዮም ስለዚ ብዙሕ ገንዘብ እዮም
ወዲኦም ዝመጹ ተወካሊት ቢሮ ጥዕና ትግራይ ወይዘሮ ትርፍነሽ ዓለም በወገናን ማሕበር ነርሳት ኢትዮጵያ ምስ ዳይሬክተር ሪሊፍ ዝገበርዎ ሓገዝ ኣፋውስ ጸገም ዕንወት ዝበጽሑ ትካላት ጥዕና ትግራይ ኣብ ምሕዋይ ዘለዎ ግደ ብምሕባር ካልኦት እውን ክስዕብዎ ይግባእ ኢለን زابركم تملكتنا زيناتات تلفزيون تقرأ حزوننا أتصلهم كابز مساعد ما زيناتات بيزنس إذا ساعات مسارحتنا هفتو قابرو سعبوك أربعنا أيو حبيرنا نكتاتل يمسكن آديام سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزا غريبة لغون مكتتالكم عديمة فلمام محبر أكسيون كونستراكشن نقدن اندسترن هورن أفريكا أبز عمت أستات كلتنت وحمشت بيليون بربجت بمحاز أب كتما مغلة كلت بروجكت من براوايت مهناس كم زي جمرت تفليتا مرهاو تسفاي توسخ حيزولون ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريكا ريل ستيت أب كتما مغلا ننابراب زمتشو عين بوتام أب كباب الدعرون نمنبري أبايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أملام أتأماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتتم درجو أم زحلو غزاوتي بعسر 15 مئتاوي قد مكفلت راي وننت منبري أبايتن نقدن يخونم هورن أفريكا ريل ستيت محبر أكسيون كونستراكشن نقدن اندسترين هورن محبر أكسيون كونستراكشن نقدن اندسترين هورن أفريكا أب كتما مغلا كلتا بروجكت منبري أبايت مهناز كمز جمرت أب كتما مغلا زي سالت أتو مدرخ أفريت أم تساتفتي أبالاتي محبر بيقد أم وتومز هنوسو أبايتي نناي بعلوم جزا سلدا تقميت اللهم كنوسو كمز قبا يحبروم سلسته وانا سرحوتا اللوزي ريل ستيت ناي نورانا نا بارتيز قدم شعب دخ قبر بروتايزد كقبر دينا ورانيو منياتو 4-5 بحاجة كده تكايد يتخلي تحنت من برا جميرة لتحنت تحجز يوتيوب هو كل ولا أما قلال على شدشت أكسينات الله أنا بتمحبر أقول المحبرات صبوا كي يارخن كيد نورتل منا تقولي فناينا تتكلمون خمسمو كونستراكشن يبلما جندما تم هنسات كلهم الكونتراكتراتهم هورن أفريكا أب هنسات منبري أبايتي اندستري مأدن كالوتن بموفار أب منقصقاص كمزلا زغلصو أكايد سراحتا محبر أيتي أنغوسم غورو مسقل أبزي عمت أستات كلتا نتو 5 بليون بر باجت بمحاز أب كتما مقله كلتا بروجكت منبري أبايتي مهناص كمز جمرو يبرهم شع سنة 13 زلو نايت محبر أبل زلو متن كابيتال نا 205 مليون لعلين يزلو يغون بر تتقال على هفتنا 279 مليون بصح له ያው ትትካል አው ዘዓመዚ በዋናነት ጀሚሩ ወዘለ ህንጻት ሪልስቴት እንተርኢና ግን ናይ 2.5 ቢሊዮን ብር ዋጋ ዘለዎም ክልተ ዓበይቲ ፕሮጀክታት በዓል 15 ፎቅ ክልተ ቤዝመንት ዘለዎም ንመንበርን ንግልጋሎት ንግድን ዝውዕሉ ህንጻታት ናይ ምህናጽ ስራሕቲ ጀሚር ዘሎ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ማዕድን ኣይተ ተስፋለም ሓድጉም ዳግመ ሕወት ትግራይ ንምሕዋይ ኣብ ምንቅስቃስ ንዝርከባ ማሕበራት እቲ ቢሮ ማእገር ኮይኑ ከም ዝሰርሕ ቃልኣት እዮም ሆርን ኣፍሪካ ምስ ቢሮና ዘለዎ ረኽቢ ገዚፍ እዩ ኣብ ሓደ ብፅንተት ብኩናት ዝዓነወ ዓዲ ተመሊሱ ዳግማይ ህንፀት ከካይድ እንድሕር ኮይኑ ቁልፊ እታወት ዝኾነ ዓውዲ ማዕድን እዩ ትግራይ እውን ዘለዎ ሃፍቲ ብኡልክዕ ናብ ረብሓ ክተውዕል ህዝብን መንግስትን ክርብሐሉ ማእኸል ዝገበረ እሞ ቢሮ ማዕድን እውን ምስ ኣክስዮን ማሕበር ሆርን ኣፍሪካ ብጥቡቕ ደጋፊ ኮይኑ በዓል ዋና ኮይኑ ናብ ርኡይ ስራሕን ተግባርን ለውጥን ዳግመ ህንፀት ትግራይ ምርጋፅን እጃውን ዝወፍይ ሆርን ኣፍሪካ ማእገር ኮይኑ ከም ዝሰርሕ በዚ ኣጋጣሚ ዝኸረጋግፀልኩም ይደሊ ብሰንኪ ጀኖሳይዳዊ ኪናት ስራሕ ኣብ ዘይሰርሕሉ ልቃሕን ወለድን ክኸፍሉ ይግደዱ ከም ዘለው ኣብ ስራሕቲ ፋብሪካ ሚስማር ተዋፊሮም ዝርከቡ ወገናት ገሊጾም ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከም ስዕብ ኣዋዲድዎ ኣለዉ
ኣይተ አብርሃ ገብረ ሚካኤልን ኣይተ ሕሩይ ሃይላይን ኣብ ከተማ ዓዲግራት ካብ ልምዓት ባንኪ ልቃሕ ብምውሳድ ገሊኦም ማሽናቶም ካብ ወፃ ምሰምፁ ከይተተኸለም ገሊኦም ድማ ብዝተወሰነ ስራሕ ጀሚሮም ኣብ ዝነበረሉ ሰንኪ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዕንወት በፂሕዎም ንሱ ከይኣክል ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን እንትኾነ ንዓመታት ዝተወሃለለ ልቃሕን ወለድን ክኸፍሉ ይግደዱ ምህላዎም ይሕብሩ ከባቢ 30 ሚልዮን ኢንቨስት ገይርዎ እዩ እዚ ክግበር ተሎ ግን معات نبرة تشيتو لقاح أتينا بزح نجار تغير إيو ناو وصح نيرو بالزبالة صبد حري عام الزخونات هزت تستلك أحخايا ولد النابلة نافزين وصو خونات يزبط صح لهم على تيو كاب قد صروت أخون طلو فتحت زيهو فيدرال منقست بزعباز ولدن ما قطعة نزل نجار ياو دارقة بتقرأ يخرج حجز دليت خمزة والإزار إكات المعات بانكمبر العلن خاصد ما يزجاجة كله نمنتين ختكل زي الزجاجة بزي تردي تناي منقست أكلات زلوا أو مرار حزلوا بوتاتات جين نخي نقال نختكلوا بوتو يوم كسعر زقبا معات بانك تأساسيرنا أنا نيات ماشينات معات بانك تقوى بلغح تلقحنا وانا خذ تدميرو الصوت كأننا وبزح جزء بروسس جيرنا جن بقى تكبروا يجورون صباح لهم نالو كتقولنا يكالون لغح خفلوا ولا تكفلوا نالو تعمين زي شجرنا له تزاي كفيلكم من already مخازينه تهارينا لنا كنوسدينا انا مباليم بصيحم زلو مالتي تم نغادو بانك لمعات مفتح كغبرلم ون حاتيتم يم مفتح زرزره حادث زعانو تستقلنا ناب سرح ماعتنا تلقحون كفل مخالنا نيرنا كله تعصي تاريخهم زخبابينا زو كله تعصي زلو زخون عين السرح جمرلو على خعصو يولو انتزولو سدتي مخدن كو زخل منسي كالي عينت كسرحيته لا يفقدن تبحال نمتاي يفقدن دليت عين السرح سرح له هاو كوفي له تعزيز نبرو زه الساعات كسبت هذا لا بروجرام زستخاخل افسرح انتوعي ايو خاف سدتنا دحنا حبرتسب ማሕበረሰብ ነጋዶ ትግራይ ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ጉዳይ ልቕሕን ወለድን ዕልባት ክሳብ ዝረክብ ዝኾነ ይኹን ንብረት ከይውረስ ጠጠው ከብል ሓላፍነት ክወስድ ተደጋጋሚ ጻውዒት እናቐረቡ እዮም ዝኾነ ይኹን ብመትሓጃ ዝተተሓዘ ንብረት ይኹን ሃፍቲ መሬት ናይ ምዝዋር ወይ ናይ ምሕራጅ ስራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጠጠው ክብሉ ሓላፍነት ንኽወስድ ንሓትት ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ በወገኖም ምስ ብሔራዊ ባንክ ኾነ ካልእ ዝምልከቶም ኣካላት ዘተ ከም ዝተገበረን ብቐጻልነትን ክፍታሕ ድማ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐን ምግላጾም ይዝከር ታዩ ስረዝ ታዩ ዝብል ብዝሓሳብ ኢልና ነግና ዘይውሰን ነገር ኣሎ ናትቆለለ ከይኸን እንደገና ንዓሽጥ ንዓብል ንዓግፋዕ ናብ ዝብል ህውከት እውን ከይእቶ ናብ ጊዜ ናይ ምንዋሕ ሳይ ኣብ ኣተራዳዲና ነርና ኢና ኣይተናውሐትን ዘላ ብሰላማውን ፖለቲካውን መገዲ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር ክሻብ መጨረሻ ዝደራደር ንጉሸት ንግበር ዓይነት ክኾን ዘሎ እምበር ኣልዕልዋ ከይትቕበልዋ ዝብል እንተኾይኑ ብዘዘኺደ ይኮነን ብሰንኪ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነወ ሃፍቶምን ንብረቶምን ክከሓስሉ ኣብ ክንዲ ዝግባም ናብ ዝገደደ ቅልውላው ከኣቱ ምግባር ኣግባብነት የብሉን ክብሉ እውን እቶም ሰብ ሃፍቲ ገሊጾም ንዜናታት ቢዝነስ ስፖንሰርን ዝገበረልና ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት ኣዚና ናብ ንምስግን ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ወጻእ ሰደቓን ክትከታተሉ የከንግደኩም ሰላም
نمسجنا هافتو انت نقتل ابناي موداتا معرف زينانا بصحنا لنا خبركم تملكتنا كابز مسعب دما زيناتا سبورت الساعه بمسارحتنا ياريد غرب زابحير سيعو قربنايو طعنا باللي تملكتنا دحن صنحكم زيناتا سبورت الساعه هي قريبه فلما بحبريتات وشت عندك جمر وددر وانጫ مسبون تጻوت عدل كاب مفطر حليفو تكاتي اب مفراي لعل ترى علو يلوم عسلطنتي قطمات وانጫ مسبو اب ዝተፈላልያ ከተማታትን ቦታታትን ትግራይ እናተኻየደ እዩ ዝርከብ ብርሃነ በየነ ሳልሳይ ሰሙን ሒዙ ዘሎ 24 ጋንታታት ዝሳተፋሉ ዘለዋ ዋንጫ መሰቦ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ትግራይ ስፖርተኛታት ዝሐሸ ዕድል ዝረኽቡሉን ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ንኽምረፁ ናይ ባዕሉ ዕዙዝ ግደ ከም ዘለዎ ተጻወትን ኣሰልጠንትን ይዛረቡ ውድድር ብምዝግጃዩ ዓበይቲ ጋንታታት ንኽሪኣ ጠንኪርና ንኽንሰርሕ ጽቡቕ ሞራል ምልዓት ፈጢርና እዩ ምዝግጃይ ውድድር ዚስ ዓለዋና ዓላሙስ በቃ ለምጥቃሚ ጻውንት ብዘም ወጣ ዚኦም ንምጥቃም ክሻው ለኾነ ድረስ እና ጽቡቕ ውድድር እዩ ኢለ ይልሐሰብ ብዙሕ ዓይነት ተጫዋት ክረአ ይኽእል ብዙሕ ዓቕሚ ለለ ተጫዋት ነይ ያው ውድድር ተትበዘህ ጣዕም ደሳሊ ለቀጻሊ ያው ኦሙረናስ ብጽቡቕ ይገርና ዝውድድርና ዘጋጣሚ ምስጋና ነና ዋንጫ መሰቦ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ትግራይ እቲ ዝድለ ዕላማ ክወቅዕ አድላይ ክትትልና ተገበረሉ ምዃኑ ዝገለጹ ድማ አባል ፈጻሚ ስራሕ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣይተለገሰ ሰይፉ እዮም ዝውድድር ዚ ተጠናኺሩ ክኸድ ፈጻሚት በብሰሙኑ ለታአከበ ምስ ስፖርት ኮሚሽን ኮይኑ መርሃ ግብር ነዲፍና ኢና ንንቀሳቀስ ለለና ጽቡቕ ለኾነ ምልዓዓሊ ይለሎ ከተማታትን ወረዳታትን ማለት እዩ ኣብቲ ውድድር ዝተረኸቡ ኣካባቢ ኮሚቴ ውድድር ስፖርት ለካቲት 11 ኣይተካሰሆን ሙሉ ጎና ጎኒ ዋንጫ መሰቦ ንድምቀት ለካቲት ዝተፈላለዩ ውድድራት ከም ዝካየድ ይገልጹ መበል 50 ዓመት ወርቃዊ ዩቤልዩ ልደት ዘወየን ሓርነት ትግራይን ምጅማር ዝተወደ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ምክንያት ብምግባር ካብ የካቲት ክስካብ የካቲት ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣብ ኩሎም ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ነቲ በዓል ድምቀት ክኸውን እናኸበርና የመጺና ኢና ጀሚርና ዘለና እግሪ ኩዕሶ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ኩሎም ዓውደ ስፖርት ኢና ክንነጥፍ ሰላምናውን ክሰጥም ሓድነትናውን ክጥንክር ክብርኽ በዘቢልና ሕቶታት ትግራይውን ክንምልስ መጻእ ትግራይውን ብሩኽ ክንገብር ዓብይ ተራ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ መብራት ሃፍቱ ብወገነን ስፖርት ተረካቢ ሃገር ዝኾነ ወለዶ ዝህነጸሉ ዓውዲ ብምዃኑ እዚ ውድድር እዚ ተጠናኺሩ ክቐጽል ይብላ ኣብ ኩለን ከባብታት ትግራይ ብፍላይ ከዓ ዞባታት ትግራይ ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት መቐጸልታ መበል 50 ዓመትን ናይ ምኽባር መበል 51 ዓመትን በዓል ለካቲት 11 ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ናይ ስፖርት ዓይነት ኣብ ኩለን ዞባታት ወረዳታት ንኽበዓል ፕሮግራም ሒዝና ኣለና ኣብ ምጅማር ድማ ኣለና ከዚ እዚ ፕሮግራም እዚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ብርክት ዝበላ ጋንታታት ብመሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ስፖንሰርነት ኣብ ብዙሓት ምንቅስቃሳት ንርከብ ዞባ ምብራቕ ብብሽክሌታ ጀሚርና የለና ቀጻልቲ ብብርክት ዝበሉ ናይ ስፖርት ምንቅስቃስ ኣብ ኩለን ዞባታትን ወረዳታትን ክልል ትግራይ ንቕጽሎ ኮይኑ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ክካየድ ዝቐነ ውድድራት ስፖርት ተዛዚሙ ካብ ታሕሳስ 26 ጀሚሩ ክካየዱ ዝጽንሑ ዞም ውድድራት ስፖርት ብሽክሌታን ኩዕሶ እግርን ዝበዝሐ ግዜ ዝሸፈኑ ነይሮም ከምዚ ዓይነት ውሽጣዊ ውድድራት ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ይግባእ ዝብሉ ተሳተፍቲ እቲ ውድድር ኮይኖም ኣተሓበርቲ እቲ ስፖርታዊ ውድድራት ብወገኖም ስፖርታዊ ውድድራት መናእሰይ ካብ ወልፍን ዘይተደለዩ ነገራት ንምርሓቕ ገድኦም ዕዙዝ ኢሎም ተሳተፍቲ ውድድር ኣብ መወዳእታ ሽልማቶም ረኺቦም ኣብ ከተማ ውቅሮ ውድድር ሰገናት አትሌቲክስ ትግራይ ካብ ጥሪ 5 ጀሚሩ ክካየድ እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ድማ ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ካብ 5 ክሳብ 11 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ውድድር ሰገናት አትሌቲክስ ትግራይ ትሕቲ 17 ዓመት ባሰናዳነት ከተማ ውቅሮ ከም ዝካየድ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ትግራይ ፍሊጡ ባለሙያ ቴክኒክ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ትግራይ ጌታቸው ማሞ ኣብቲ ውድድር ብበዝሒ ስፖርተኛታት ክሳተፉ ምምሕዳር ወረዳታትን ከተማታትን ጠመት ሄበን ክሰርሓሉ ከም ዝግባእ ይሕብሩ ሎም ዓመት 6 መርሃ ግብር ኣለና ኣብዚ 6 ናይ 2018 ኣብ ነሓስ ወፂና ላ ኩለን ወረዳ በቲና ኢና ውድድር ዝካየድ ዘሎ ናይ ትራንስፎርሜሽን በቃ አንደር 70 ዘሎ ፕሮጀክት
ዓርሰ ተበግሶ ትራንስፎርሜሽን መጽን ክዋዳድሩ መንገድ ባይታ መፍጣሪ እዚ ድማ አውዚውን ወረዳታት ነዚ ውድድር ዚ ሪኡ በጀት መዲው ቶም አትሌታት ናብቱ ዝለ ቦታ መጽን ክዋዳድሩ ምግባር ድማ ናይቲ ወረዳ ጻሪ ይኸውን ሃገራውን ካብዚ ይወስለው ሬሞም እዮም ብቕዓቶምን ክእለቶም ናርእዎም ካብዚ እዚ ይወስለው እዮም ሓዚ ለወስር ካብ ናይ ሸገር ሲትሕዝ ጀሚሩ አዲስ አበባ ዙሪያ ማለት almost 20 ገለመለን ካብ ተጋድሎ ወሰዱ አትሌታት ሰአን በጀት ስፖርተኛታት ካብ ውድድር ይተርፉ ከም ዘለው ዝጠቀሱ ጌታቸው ማሞ ዝምርከቶም አካላት ቁራሕታ ክገብሩሉ ከም ዝግባእ የርዱም ብውልቀ ክሳተፉ ዝኽእሉ ተወዳደርቲ እውን እቲ ዕድል ከም ዝወሃቦም የገንዝቡ ብሰንኪ ባጀት ዝተርፍ መንእሰይ ወይ ፕሮጀክት ማዓት አትሌታት እዮም ዘለውና ብግሎም ዝዋዳደርኩም ማዓት ለውናኩ ብግሎም ሕዝ ኦፕን ጌርና ንዋድሮም ኢና ለምንታይ ሙዚቃ ድሌትለኒ ናወልና መጻካ ብሎክ ይትገውረን ወይ ወረዳ ወኪልካ መጻክ ቱለ ይተኸለን ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከባ ፕሮጀክታት አትሌቲክስ ብሉጻት አትሌታት ነክበውዑ ፌደሬሽኖም ክትትል ይገብር ከም ዘለ ድማ ይገልጹ ክልል ብርኪ 8 ፕሮጀክት ለዋና ትራንስፎርሜሽን በክልል ተጣሻ አድም ሕጂ ተጣሽን ዝነበራ حزون بقدم إلى عندما بإثيوبيا فيدرالية تتعشى دما شمون تلونا توتال 16 لونا عرسة تبقصة بوزحتين عرسة تبقصة كاب عسران كلتن بروجكت لوانا عرسة تبقصة ناشدش بروجكت عد كل مسك بهاجرجن شمون تنا كافرينا مغنياتهم من ينتقني سنون أي فلتنا كيز مقنسون أي فلتنا زن بوجينا نهبلنا ساتن حدن من قصاص نرينا عدت نقبرنا تي فيدريشن مس مايكرو فاينانس ددبيت وعلي موالنت بمسار تمر درات كم زكايدوم ጌታቸው ማሞ ተዛሪቦም ካብ ካልኦት ትካላቱን ተወሳኺ ኣታውን ምርካብ ጻሪ ከም ዝግበር እቶም በዓልሙያ ኣገንዚቦም صوركم ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ሰዓት ነዚህም ዝመስሉ ምስ ተረፉም ለዋትና ሰናይ ጊዜ ይሁን ዕለታዊ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ቋንቋ ትግርኛ ብዜና ክንዛዝም ዝኸበርኩም ተመልከትና ምሳና ጸኒሕኩም መከታልኩም ካብ ልቤና ነመስግን በብዘላህሞ ሰናይ ምሸት ኮነልኩም ተመኒና ሰናይ ግዜ